گھر آ کے تو آپ نے اپنی مشیر جی نو سیدہ زینب آدن بہن نو بلا کے فرمایا بھی تیاری کرو، بہن تیاری کرو، اساں ہن جانا ہے، اساں ہن۔ تو سیدہ زینب جو کہ ہم راز حسین سن تے آشنائے راز ولایت بھی سن اور منشائے خدا نو بھی سمجھ دیاں سن، آپ نے فوراً فرمایا ویر تسی پریشان نہ ہو، تیاری ہو جائے گی۔ امام پاک نے تیاری دا حکم دیتا ہے اور میرے امام علی مقام فرما دیں کہ میں نانے نو ملے آؤں۔ میرے امام پاک گھروں نکلے اور سیدھا نانا دے روزے تے آئے۔ اس جگہ نو بیان نہیں میں کر سکتا، جڑے بندے مدینے گئے نے وہ جان دے نے مدینہ چھڑنا بڑا اوکھا ہو جانا۔ واللہ عالم قلب حسین تے کیا گزری ہو سی جدو نانے دی ہن تے روزہ ہے نا، اس وقت روزہ نہیں سی، مزار ہی سی حضور دی۔ جدو حسین نانے دی مزار نو سینے نال لایا اس سیدھا لا کے جملہ بولیا اس سیدھا الوداع نانا۔ حسین دی کیفیت کیا بیان کریے، قلب مصطفیٰ تے کتنی تکلیف گزری ہو سی۔ امام علی مقام نانا جان دی مزار دے نال لپٹ گئے اور رون لگ پے اور روندیاں ہوئے عرض کی تھی نانا جان جس حسین نو موڑیاں تے چاہ کے کھڑان دے آؤ نا تے جڑے حسین دے گرن تو ڈر دے آؤ تے جڑے حسین نو رون ناؤ نہ دین دے تواڈے اس حسین نو ان تواڈی امت ہسن نہیں دین دی، تواڈے شہر تواڈے امتی نہیں ران دین دے۔ نانا میں جا رہا ہوں، روندیاں روندیاں امام پاک دی اکھ لگی تے خواب حضور دی زیارت ہوئی تے میرے نبی پاک نے اپنے شہزادے نو سینے نہ لا کے فرمایا پتر پریشان نہ ہو، تیرے جان تو پہنا تیرا نانا کربلا ہو سی۔ عزیزہ نے گرامی قدر حضرات، امام علی مقام نانے دی مزار تو اٹھ کے اپنی والدہ دی مزار تے آئے، ماں دی مزار نو اپنے سینے نہ لائے تے رو کے فرما دینے امی جان جڑے حسین نو قرآن دیاں لوریاں دے کے وڈا کیتا ہے نانے دا دین بچان واسطے تو انو چھوڑ کے جا رہے آئے۔ آواز آئیے جا پتر نانے دا دین بچا لے، تیرے کرن تو پہلا تیری ماں زہرا کربلا دے میدان اچ کھڑی ہوئے۔ میرے امام علی مقام گھر آئے نے، جدو گھر تشریف لے آئے نے تیاریاں ہوندیاں پئیاں، زینب بھی جائے گی، علی اصغر بھی جائے گا، اونو محمد بھی جان گے، سکینہ بھی جائے گی، میرے امام دی نکی جی دیئے جڑی اگے ہی بیمارے کدی جا کے ماں تو پوچھتیاں نے امی دسو سارے دا نام لکھیا گیا ہے، کدے میرا غلطی نہ لکھیا گیا ہوئے میرا نام تے ویکھو۔ سارے دے نام لکھے گئے نے، میرا نام نہیں لکھیا گیا، بابا تو پوچھو نا متے انہوں نے یاد نہ رہا ہوئے۔ سیدہ زینب چپ نے بول دیا نہیں، اتنی دیر تک میرے امام گھر داخل ہوئے نے، دوڑ دیاں بابے دے نال لپٹ کے فرما دیا نے بابا پھوپھی زینب نو دسو نا میرا نام ہی لکھے میں بھی تھوڑے نال جانا۔
बाबा दसो नू समझाओ ना, मैं भी जाना बाबा किदे आसरे ते छाड़ चलिया इत्थे कौन मेरा गमखार बाबा। रोंदी रवांगी याद करके असगर नू, करसी कौन मेरे नाल प्यार बाबा। बाबा मैं भी जाना है, मेरे इमाम अली मकाम दियां अखां विचों आंसू आ गए। अजीज़ां ने गिरामी कदर हज़रात जिन्हां कोल धीआं ने ओ जाणदे ने धीआं नूं अलविदा करन औखा हुंदा है। अक्सर तक्या जदों धीआं दा विआह करदे रुश्ती दे वेले वालिद रोंदा है, धी नूं अलविदा करदा है। हुसैन किवें ज़ब्त कीता उसी जदों धी नूं कल्लियां छोड़ के जा रहे सन। मेरा इमाम पाक जवाब नहीं दिता, क्योंकि उस वक्त धी नूं जवाब देना औखा सी। तो सैयदा सुगरा दा अली अकबर नाल बड़ा प्यार सी, बड़ी मुहब्बत फरमांदियां सन वीर नाल। और इतनी मुहब्बत फरमांदियां सन कि जदों अली अकबर घरों जान लगना ना तो मैं बाल पल्लू फड़ लेंदियां कि वीर किदे चलना है। तो अली अकबर फरमाते सन कि तू रुक ते मैं थोड़ी देर च आया। तो फिर आ जाते सन, तो पहले आउंदियां उन्होंने मिलते सन। हुसैन ने अली अकबर अल इशारा किया तो वह भी आशनाए हुसैन सर रमज समझ गए। जाके सुगरा नू उठाया है, सीने ला के फरमाते ने इंतजार करी, मैं थोड़ी देर बाद आ जावांगा, कुछ दिन बाद आवांगा तेनू लैके जा। बाबा मैं थोड़े तो बगैर किवें रवांगी, बाबा इत्थे कौन है मेरा, बाबा साडा ते कोई भी नहीं, बाबा मैं किदे कोल चल, मैं किवें रवांगी, बाबा मैं जाना है। अजीज़ां ने गिरामी कदर हज़रात, हज़रत अली अकबर ने भैन सुगरा नू सीने नाल लाया, फरमांदे ने तू नहीं जा सकदी। वीर नू बड़े प्यार नाल ते लोड नाल पुछदियां ने, वीर गल ते दसना, हुसैन दी भैन जा सकदी है, तेरी भैन क्यों नहीं जा सकदी। जदों हुसैन दी भैन जा सकदी है, तेरी क्यों नहीं जा सकदी। अली अकबर अपने आंसुओं ते ज़ब्त कीता है, फरमाया तकदीर दा फैसला है, साडा इम्तिहान करबला होवेगा, तेरा मदीने विच होवेगा। इमाम अली मकाम ने फरमाया तैयारी करो, सारे तैयारी कर लीए। सैयदा सुगरा आईयां ने हजरत शहरबानो दे कोल आईयां और आके फरमांदियां ने हुण मैनूं पता लग गया मैं नहीं जा सकदी, ते मैनूं अली असगर नाल बड़ा प्यार है, एक बारी बिरा न देंदियां, मैं एक बारी चुम लवां। अजीज़ां ने गिरामी कदर हज़रात, सैयदा शहरबानो ने अली असगर पाक नूं अग्गी कीता ते बाजू करके फिर पीछा कर लेन। शहरबानो आदियां ने सुगरा हुण चुकदी क्यों ने, अर्ज कर दिया ने मैनू तेज बुखार है, मेरे हत्थां दी गर्मी मेरे अली असगर नू ना लग जावे। तकदीर आदिए नी सुगरा तू अपने हत्थां दी गर्मी तू परेशान है, इन्हें उर्मल दा तीर खा के करबला दी ततीरे ते सो जाना। मेरे इमाम अली मकाम मुख्तसर कर रहा, मेरे इमाम अली मकाम सवारियां ते सवार हुए, हर कोई बह रहा नाम आ रहे। ज़ैनब भी बह गई है, शहरबानो भी बह गई है, बाकी भी बह गई, सकीना भी बह गई है। फिर एक दसन वाले दसे हुसैन जिदा नाम नहीं लिखिया वो भी बह गई। दसिया गया कि सुने जिदा नाम नहीं ना लिखिया सुगरा भी बह गई है। इमाम फरमाते ने अब्बास तू मेरे काफिले दा निगरान है, सुगरा नू उतार। हुसैन अब्बास गए ने तो जो सुगरा वालू तकिया ते रोंदे होए आंसू तके ते फरमाया सोने है मेरे तू नहीं होंदा। अजीज़ां ने गिरामी कदर हज़रात
امام نے مڑ علی اکبر وال اشارہ کیتا ہے حسین دا پتر گیا ہے محمل والوے کے ہاتھ انج کیتے سیدہ نے محمل تو چھلانگ لگائی ہے ویر دے سینے نہ لگ کے فرما دیا نے وعدہ کر لین ضرور آویں گا ویر وعدہ کر لین ضرور آویں گا امام فرمان دے نے وعدہ کرنا ضرور آواں گا عزیزان گرامی قدر حضرات سیدہ زینب بان لگیاں پوچھتیاں نے حسین ویر ایک کو جھٹھاں تے محمل نے کو جھٹھاں دیاں پشتاں خالی نے اس گل دی سمجھ نہیں آئی حسین فرمایا رمز سمجھ لے جدن تک ویر جیوں دے ہون محمل مل دین جدو ویر مر جان مڑ محمل نہیں مل دے اٹھاں دے خالی پشتاں تے بانا پوندا اللہ اکبر عزیزان گرامی قدر حضرات معروف زمانہ شعر شاید اس درد نو بیان کر دے پیادہ گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ اسوار ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھاڑے میں جویں فاطمہ دا ماں انوار ٹریا روندہ ہویا حسین زیشان سائے میں جندرے اماں دے اجرے نو مار ٹریا عزیزان گرامی قدر حضرات قافلہ سادات تیار ہوئے کتابیں پڑھے میں واللہ عالم اس وقت منظر کی سی جو میں پڑھے جو میں سمجھ آئے حسین مدینیوں نکلے نے جتنی دیر تک حضور دا روزہ نظروں دا رہا ہے مڑ مڑ کے تک دے سر بار بار تک دے سر اڑ مڑ نانے دے روزے علو تک دے سر کتابہ والے آدھر حسین نانے دے روزے نو ویدایا میں نے ایوی ہو سی پر میرا وجدان حسین مڑ مڑ کے روزے دے نال بنے اپنے گھر نو تک دے سر جتھے کلی دی چھوڑ کے حسین ٹرے سر بار بار دیکھ دے سر میرا وجدان آدھے حسن دے نانا تیرا دین حسین دے حوالے حسین دی دی تیرے حوالے حسین پاک ٹرے نے اپنی دین صبر دی تلقین دے کے فرما دے میری ماں دے گھر وے چراغ وال دی روی میری ماں دے گھر جھاڑو دین دی روی تیرے نانے دے دین نو تیرے بابے دی لوڑ پہ گئی امام علی مقام نے جدو آخری والی نانے دے روزے والو تک آئے تے تک کے فرما دینے نانا تیرا شہر سلامت روے نانا تیرے لوگ سلامت ران نانا تیرا دین سلامت روے نانا وسطہ روی تیرا مدینہ میں تے کربلا وسان چلے آوا عزیزان گرامی قدر حضرات امام پاک مدینے تو ٹرین اپنے گھر والے انہوں نال لے کے امام پاک کربلا وچو آپ مدینہ تو ٹرے نے نانے دا شہر چھوڑے